Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tasmi surat ke 20 berapa? 27 ya. Surat An-Naml ya. Insyaallah seluruhnya ya. Dan nanti kita juga mungkin untuk live untuk yang anak-anaknya ya. Di sini di belakang kita ada belakang samping ya, santri-santri yang alhamdulillah sudah menghafal ya. Langsung saja tanpa basa-basi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mau sama nomor ayatnya? Boleh. Ayat ketiga. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ayat 4. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Ayat 5. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ayat 6. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Ayat 7. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها Wasubhanallahi rabbil alamin. Ayat 8. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Ayat 9. Wa alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha walla mudbira. Nabernya kurang. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ayat 10. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Ayat 11. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmih innahum kanu qawman fasiqin. Ayat 12. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
Adik jangan di situ. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ayat 15 tadi, ayat 14 yang tersebut. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza tadi ayat berapa? 17. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Ini kita sedang di halaman 378, posisi sebelah kiri. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ayat 19. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Ayat 23, posisi sebelah kanan, halaman 379. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya 1 2 3. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. Tadi ayat sajadahnya tuh di ayat keberapa? Ayat ke 26. Soalnya itu satu kesatuan meskipun 2 ayat ya. Jadi di 25-nya itu
Di dua- di 25-nya itu adalah apa namanya? Tadi teh ya. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu tuh sebenarnya bukan satu ayat tapi dua ayat ya. Jadi apa namanya kalau ada kata sujud-sujudnya itu ada ayat saja, tapi tidak semua ayat sajdah itu ada kata sujudnya itu ayat sajdah ya. Bahkan di sini di surat An-Naml ini yang ayat ke-26-nya ya. Ayat ke-26 posisi sebelah kanan bawah ya, agak sedikit enggak paling atas tapi bawah ya. Itu apa namanya? Pas di ayat sajdahnya itu adalah Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, coba lihat di mushaf manapun ya. Itu tanda ayat sajdahnya itu ada di ayat ke-26-nya ya. Bukan di ayat ke-25-nya ya. Kita lanjutkan. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. Gunnahnya ya kita maksimalkan. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tahu bahwa jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? Ada 114 ya. Berarti otomatis bismillahnya juga ada 114 surat ya. Tapi ternyata kan kita tahu bahwa di surat ke-9 yaitu surat At-Taubah, kode periodiknya apa? 9. Kode periodiknya AT. TB atau AT? TB ya. Di sistem periodik Hamasah namanya TB ya. Jumlah ayatnya ada berapa surat At-Taubah? Ada 100 berapa? Ya, 109. Ya, kalau tidak salah ya. Tapi dan nanti dicek lagi ya. Baik, kalau di At-Taubah itu kan itu tidak boleh ada bismillahnya ya. Tapi ternyata tetap aja jumlahnya itu 114 ya. Karena di surat An-Naml di situ disebutkan itu dikisahkan memang Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Bilqis itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya diabadikan dalam Al-Quran di ayat ke-30 ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada. Jadi kalau ditanya tetap ya, jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dalam mushaf maksudnya, itu ada berapa? Nah, berarti jawabnya adalah 114 ya, 100 berapa? 114. Jadi tetap karena di surat An-Naml itu ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjutkan. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Nah, di sini memang sangat berkesan sekali ya. Jadi surat itu ditujukan kepada Ratu Bilqis ya. Tapi surat itu tuh mengajak untuk supaya Ratu Bilqis itu masuk ke dalam agamanya Allah ya, ke dalam Islam di sini. Karena di sini ditulis alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, itu. Jadi
ya Ratu Bilqis mau nggak menjadi orang muslim gitu, muslim ya di sini. Nah, kita ulangi lagi ayat yang tadi. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ayat 32. Ayat 32. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ayat 33. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين. Ayat 35. Baik, ini kisah Nabi Sulaiman ini tidak hanya di surat An-Naml ya, sebelum kita masuk ke halaman berikutnya ya, bahwa perlu diketahui oleh teman-teman semuanya ya, yang ada di rumah ya, bahwa Nabi Sulaiman ini ada beberapa kisah ya. Itu salah satu di antaranya kalau yang selain di surat An-Naml itu di surat Saba ya. Nah, itu nanti sama ayahandanya, yaitu kisah bersama kebijaksanaannya bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, kalau misalkan untuk yang di surat Al-Anbiya itu difahamkan ya, itu ada satu ayat kalau tidak salah, ada ayat 79 ya, biasanya kita pakai untuk sebelum kita ngaji itu kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fafahamnaha Sulaiman. Yang keras dong, 1 2 3. Nah Sulaiman kullan atainahu bahwa ilmu wa sakharna ma daudal jibali sabina wa tayr wa kunna fa'ilin. Baik. Kita lanjutkan ke halaman 380, posisi sebelah kiri atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. Nah, di sini ada kisah yang menarik juga ya, kisah Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ya. Karena di sana itu zamannya pada saat itu tuh sangat kekuasaan itu begitu sangat penting sekali ya. Jadi kekayaan, kekuasaan seperti itu ya. Nabi Sulaiman dilahirkan di zaman begitu maraknya ya kekuasaan dan harta ya. Maka dari itu untuk menundukkan Ratu Bilqis ya, Nabi Sulaiman punya trik ya. Karena Ratu Bilqis itu menyogok Nabi Sulaiman dengan harta ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kan mengirim surat awalnya dan mengajak Islam kepada Ratu Bilqis. Tapi Ratu Bilqis itu nggak mau masuk Islam dan ketakutan gitu, karena kalau diperangi ya pasti kalah gitu. Jadi daripada gitu akhirnya mengirim utusan kepada kerajaan Nabi Sulaiman untuk menyogok dengan harta. Tapi Nabi Sulaiman enggan, karena masih ada kesempatan untuk supaya Ratu Bilqis itu masuk Islam. Akhirnya mempunyai ide mengadakan sayembara untuk supaya bisa menghadirkan singgasananya Ratu Bilqis ya, singgasananya Ratu Bilqis
supaya dipindahkan ke ini ya, ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Ya, baik. Kita lanjutkan, tadi sudah ke sudah ke ayat ke berapa? 38 ya. Gitu. 38 apa 36? Oh, ya. Nah, di sini setelah Nabi Sulaiman menawarkan satu sayembara, langsung ada salah satu dari jin ya, menjawab, menawarkan, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jadi jin ifrit ini bisa, katanya, saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu ketika hendak engkau sebelum engkau berdiri, aku sudah bisa mengangkat singgasana itu jauh ya, itu udah ada di hadapan matamu, katanya gitu. Tapi ini ada yang menarik di sini, percakapan yang luar biasa di ayat berikutnya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yar'a. Nah, ini bukan, sorry. Ini ayat berikutnya itu adalah orang yang beriman yang menjawab. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, jadi sebelum engkau pada saat engkau mengedipkan mata, jadi setelah engkau mengedipkan mata, kata orang yang beriman, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi. Kemudian ada yang berkata ya, dari orang yang alim ya, ahlul kitab ya, di sana, bahwa Nabi Sulaiman, saya bisa mengangkat singgasananya Ratu Bilqis ya dalam sekejap mata gitu ya. Jadi dalam sekejap mata bisa gitu ya. Ilaika tarfuk. Jadi kejapan mata ini berarti kan cepat banget ya, lebih cepat daripada siapa tadi? Jin ifrit ya. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي. Nah, sering kita dengar qala hadza min fadli rabbi, qala hadza min fadli rabbi, itu enggak lengkap ya. Harusnya di sana itu kan mungkin ada yang pernah dengar qala hadza min fadli rabbi liyabluwani, harusnya dilanjutkan liyabluwani aashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ayat 40. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Ayat 41. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Ayat 42. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Nah, nanti ini sebentar lagi kita ganti tema ya, ini karena di dalam surat An-Naml ini memang tidak hanya menceritakan satu kisah saja kan, yang tadi yang pertama itu sebelum kisah Nabi Sulaiman
itu adalah kisah Nabi Musa ya, cuman tidak selengkap ya sebelumnya, karena di surat sebelumnya itu adalah surat ke-26 surat Asy-Syu'ara jumlah ayat 227, di sana juga diceritakan tentang kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Musa. Nah, kemudian nanti ada di surat ke-28 itu surat Al-Qasas, itu dikisahkan juga kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Kita lanjutkan, kisah apakah berikutnya? Walaqad arsalna ila thamud akhahum ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Kisah kaum Samud ya. Tentu kalau kita sering mendengar kisah kaum Samud ya, itu berarti kisah Nabi Soleh alaihissalam ya. Dan kisah Nabi Soleh ini juga tersebar di beberapa surat ya. Sedikit-sedikit diceritakannya ya. Qala ya qaumi lima tadi ayat 45 ya. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Ayat 46. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Ayat 48. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Ayat 49. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Fanzur kaifa kana 'aqibatum. Tadi ayat 50. Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumuhum ajma'in. Ayat 41. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Nah, ini sudah masuk ke kisah berikutnya, yaitu adalah kisah Nabi Lut. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Tadi kelewat ya, tidak disebutkan ayatnya ya. Jadi kisah Nabi Lut itu dikisahkan di sini memang pada saat kisah pengepungannya ya, pada saat akan azab itu ditimpakan. Jadi ada tanya jawab antara orang-orang yang berada di dalam rumah Nabi Lut ya, beserta ada malaikat juga ya di situ ya, beserta Nabi Lutnya gitu ya. Jadi di sana sampai ditawarkan anaknya Nabi Lut untuk supaya dinikahkan, supaya tidak mengepung ya, jadi kayak demo gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah berkumpul di dekat rumahnya Nabi Lut, yaitu menurut beberapa mufasir dan dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir juga seperti itu ya. Jadi kalau kisah Nabi Lut berarti hitung mundur berarti dari ayat ke 50
ya. 54 yaitu halaman 381 posisi sebelah kanan bawah. Dan dilanjut ke posisi sebelah kiri atas halaman 382 surat ke-27 An-Naml ya. Itu adalah ayat ke-56. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Ada yang mengartikan gobir itu ruangan khusus ya di belakang. Itu saya pernah dengar dari penjelasannya Ustadz Adi Hidayat atau Buya Yahya, itu tempatnya tempatnya istrinya Nabi Lut yang durhaka kepada Nabi Lut. Lanjut, tadi ayat 57 wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Ayat 58 qulil hamdulillahi wa salamun 'ala 'ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai wa amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Ayat 60. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat 61. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ayat ini ada kisahnya ya. Ini pernah diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Jadi ada seorang wanita yang dihadang sama preman gitu. Dan ketika satu ayat ini yaitu surat ke-62 yaitu surat An-Naml ya. Karena kondisinya sangat mencekam maka dia membacanya. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, penekanannya di sini siapa yang dapat mengabulkan doa kalau selain Allah? Ailahum ma'allah. Ini ada pertanyaan retoris, pertanyaan yang pertanyaan yang memang itu sudah tidak harus sudah pasti jawabannya gitu. Ailahum ma'allah. Jadi apakah ada Tuhan lain selain Allah di sampingmu? Ya nggak ada gitu ya. Jadi yang paling penting ya bagi kita ya adik-adik semuanya di sini adalah kita ya ketika terjepit, ketika kita merasa bahwa tidak ada yang menolong kita lagi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ailahum ma'allah. Sampai diulang sampai 5 kali dalam surat An-Naml. Ailahum ma'allah, dan salah satunya adalah di ayat ke-62 ini ya. Yaitu qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit sekali orang yang mengingatnya, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke ayat ke-63 ya. 63 posisi sebelah kiri paling bawah.
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Jangan tidur. Jangan tidur ya. Nanti kita sebentar lagi kita akan masuk ke pesan-pesannya, karena ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Itu namanya, kalau surat yang diturunkan di Mekah surat apa? Surat Makiyah ya. Masih ya, ini ayat terakhir yang penegasan Allah, ilahu ma'allah. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Ayat 65. Baik. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Ayat 66. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ayat 68. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Ayat 69. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Ayat 70. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ayat 71. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. Ayat 72. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Ayat 73. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَلَا يَشْكُرُونَ. Salah. Ayat tadi ayat berapa ya? 73 ya. Berarti sekarang 74 ya. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ayat 75. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ayat 75. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Nah, ini menarik juga ya. Sesungguhnya Quran ini juga mengisahkan ya tentang Bani Israel ya, tentang Bani Israel. Jadi di sini ada pesan-pesannya, nanti di halaman berikutnya itu halaman 384 ya. Halaman 384 berarti posisi sebelah kiri lagi dong kalau begitu ya. Wa innahu lahuwal apalagi saya. Ayat 77 lah. Wa innahu lahudaw wa rahmatun lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Ayat 78. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Ayat 79.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم يوزعون. Salah ya. Salah. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Ayat 80 ya. Ayat 80. Terus ayat 80 tuh ya. Masih di ini ya, halaman 384. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Muslimun, bukan la yuzaun. Ayat berapa? 81. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ayat 82. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Ayat 83. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Ini baru yang ini ya. Ayat 84. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Ayat 85. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ayat 86. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Bentar lagi kita selesai. Ini masih di halaman 384, posisi sebelah kiri yang terakhir paling bawah. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Ayat 89. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ayat 90. إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 91. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Ayat 92 dan sekarang ayat terakhirnya posisi sebelah kanan agak-agak sedikit ke tengah ya. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ayat 93 ayat terakhirnya. Baik, sini bentar dulu ya, kita sudah melaksanakan murojaah surat ke-27 itu surat An-Naml ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengistiqomahkan kita semua ya, istimroriyah juga semuanya. Dan kita sama-sama kami sama-sama mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya yang menonton video yang di pagi hari ini live ini ya. Karena barangkali mungkin di antara bacaan yang tadi itu masih banyak yang harus dilengkapi. Jadi kalau misalkan mau ada kritik dan saran atau masukan, silahkan langsung komen di Facebook saya ya. Silahkan berikan masukan supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Atau karena ini videonya akan di-download, nanti akan kita masukkan ke Facebook, ke YouTube ya. Jadi silakan apabila mungkin tadi ada kesalahan membaca atau misalkan ada yang kurang dari mungkin tadaburnya ya dari kisah Nabi Sulaiman atau kisah yang lainnya seperti itu ya. Mari kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran dan kita ucapkan salam bersama-sama. 1 2 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.